हाय पिलामाने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास रे आमे भारत रे प्रथम नगरीकरण तार विषय वस्तुटी सारी देथिले। एबे तार क्वेश्चन आंसर आड़ को जीवा। तेबे आशा करे पिलामाने आपण माने समस्त मन देकी सुनिबे। तेबे चलो आमे क्वेश्चन आंसर आड़ को जीवा। एक नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दियो। ओके क नंबर क्वेश्चन टी होची हरप्पा सभ्यतार निदर्शन भारतर केउं स्थान मानकरू मिलिछि। आंसर टी होची प्रत्नतत्त्वविद माने सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खड़ी दुईटी प्राचीन सहर उद्धार करथिले। तेबे प्रत्नतत्त्वविद माने कोन कले ना सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खड़ी से माने दुईटी प्राचीन सहर उद्धार करथिले। एही सहर दुईटी हेउची हरप्पा और मोहेंजोदार। पिला माने आमे पूर्व क्लास रे मध्य पढ़िछे जे हरप्पा और मोहेंजोदार सहर विषय रे हरप्पा ठारे खनन द्वारा प्रथमे एही सभ्यता जणा पड़िथिबारु एहाकू हरप्पा सभ्यता कुआ जाय। ओके भारतर पंजाब रो रपड़ गुजरात रो लथाल एवं धोलावीरा राजस्थान रो कालीबंगा हरियाणा रो बनवाली आदि स्थान हरप्पा सभ्यतार निदर्शन मिली अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची हरप्पा और मोहेंजोदारो सहर दुईटी केबे और कहा द्वारा माटी तळु आविष्कार करा जाइथिला। प्रथम पॉइंट होची 1921 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी माटी तळु हरप्पा सहर को आविष्कार करिथिले। तबे पिला माने आमे पूर्वरु एटा मध्य पढिछे जे 1921 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी माटी तळु हरप्पा सहर को आविष्कार करिथिले। एहा सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूଳରେ अवस्थित। तेबे एहा सिंधु नदीर उपनदी ओके रावी नदी कूଳରେ अवस्थित थिला। सेहीपरि 1922 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद राखाल दास बानार्जी सिंधु नदी कूଳରେ थिबा मोहेंजोदारो सहर को माटी तळु आविष्कार करिथिले। तेबे सेहीपरि 1922 ख्रीष्टाब्द रे कोन हिच ना प्रत्नतत्त्वविद राखाल दास बानार्जी सिंधु नदी कूଳରେ थिबा मोहेंजोदार सहर को माटी तळु आविष्कार करिथिले। तेबे मोहेंजोदार सहर को किए आविष्कार करिथिले एवं केबे आविष्कार करथिले ना 1922 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद राखाल दास बानार्जी। ओके आउ हरप्पा सहर को किए आविष्कार करिथिले ना 1921 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी। ओके पिला माने मने रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हरप्पा ठारू मोहेंजोदारोर दूरता प्राय 350 किलोमीटर। ओके हरप्पा ठारू मोहेंजोदारोर दूरता हेउची 350 माइल। किंतु एही दुईटी सहर मध्यरे अनेक सामंजस्य रहिअछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हेउची हरप्पा सभ्यता को काहेकि भारतर प्रथम नगर सभ्यता कहंती। प्रथम पॉइंट टी हेउची भारतर अन्यान्य स्थानरू उद्धार करा जाइथिबा नगर गुड़िकर ध्वंसावशेषर हरप्पा ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रहिछि। केतेक ऐतिहासिकଙ୍କ मतरे हरप्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्वरु विकास लाभ करिथिला। कारण हरप्पार सील बा मोहर मेसोपोटामियार उर और कि स्थान रे देखिबाकू मिलुछि। ओके कारण हरप्पार सील बा मोहर गुड़ाक तेबे मेसोपोटामियार उर और कि स्थान रे देखिबाकू हमकू मिलिछि। तेणु हरप्पा सभ्यता को भारतर प्रथम नगर सभ्यता बोली कहा जाय। पिला माने मने रखिबो तेबे हरप्पा सभ्यता को भारतर प्रथम नगर सभ्यता बोली कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची मोहेंजोदारो सहर को आविष्कृत होइथिबा स्नानागारर गठन प्रणाली किपरि थिला। तेबे मोहेंजोदारो सहररू एको स्नानागारर आविष्कार करा जाइथिला। तार गठन प्रणाली किपरि थिला। आंसर टी हेउची फर्स्ट पॉइंट मोहेंजोदारो सहररू आविष्कृत होइथिबा स्नानागारर आयतकार विशिष्ट थिला। तेबे स्नानागारटी आयतकार विशिष्ट थिला। एहार लंब थिला 55 मीटर एवं प्रस्थ तार थिला 33 मीटर और गभीरता थिला 8 मीटर। सेकेंड पॉइंट टी हेउची
ଏହାର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ଥିଲା। ତେବେ ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ନାନାଗାରର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ରହିଥିଲା। ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ନଗରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତେବେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ନଗର ନିର୍ମାଣ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ନଗରର ଚାରିପଟରେ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ଗ ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ତେବେ ନଗରର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ଗ ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଆଧୁନିକ ନଗର ପରି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେବେ ନଗରର ପରିକଳ୍ପନା ଆଧୁନିକ ନଗର ପରି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାର ଶାଖା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାର ଶାଖା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ନାଳ ଥିଲା। ତେବେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ପକ୍କା ନାଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ତେବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନଗର ବି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବନାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ କରୁଥିଲେ ବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ 1 ମହଲା ବା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା? 1 ମହଲା କିମ୍ବା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରେ ଯେପରି ଥାଏ। ଉଭୟ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା। ଅଗଣା ନିକଟରେ ଗାଧୁଆ ଘର ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ନାଳ ରହୁଥିଲା। ସେହି ନାଳ ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା। କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଘରର ଛାତ ସମତଳ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ 1 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମାନେ 1 ରୁମ୍ ଥିବା ଛୋଟ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସ୍ନାନାଗାରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାର ଆୟତାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ବ 55 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 33 ମିଟର ଓ ଗଭୀରତା 8 ମିଟର ଥିଲା। ଓକେ,
नेक्स्ट पॉइंट होची एहार कांथ ओ पाहाच गुड़िक पड़ा इटारे तैयारी होइथिला ओ एगुड़िक जलर तल भाग पर्यंत लंबी जाइथिला। स्नानागार रे उपरी भाग रे एक कूଅ थिला एथिरु जल नळ साहाय्य रे स्नानागार रे भर्ती करा जाउथिला। स्नानागार रे निम्न रे एक नाଳ माटी तळे बहु दूररु लंबी रहिथिला फल रे दूषित जल निष्कासित हेउथिला सेठु बाहरी जाउथिला दूषित जल बा खराब जल गुड़ाक। स्नानागार चारि पाखरे छोट छोट कठोरी मान रहिथिला। ओके ज नंबर क्वेश्चन टी होउची हरप्पा ठारे थिबा शस्य भंडार विषय रे धारणा दियो। उत्तरर प्रथम पॉइंट होउची हरप्पार सुरक्षित भाग रे उत्तर दिगकु गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइथिला। पिला माने एहा मध्ये आमे पूर्वरु पढिचे ना हरप्पार सुरक्षित भाग रे उत्तर दिगकु गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइअछि। एहार लंब होउची 66 मीटर एवं प्रस्थ थिला 16 मीटर। एहा मध्ये रे दुईटी प्रकोष्ठ थिला बा कठोरी थिला। एही दुई प्रकोष्ठ मध्ये रे चौड़ा यातायात पथ रहिथिला। एही बृहत शस्यागार दक्षिण दिगरे केतेक गोलाकार चट्टाण देखिबाकू मिले। ओके नेक्स्ट पॉइंट होउची एही चट्टाण गुड़िक शस्य अमल करिबा पई व्यवहृत होउथिला। तेबे एही चट्टाण गुड़िक केउ कार्य रे व्यवहृत हेउथिला ना शस्य अमल करिबा पई एहा व्यवहृत हेउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची हरप्पा सभ्यतार लोकमानंकर वेश पोशाक ओ अलंकार केउ प्रकारर थिला। उत्तरर प्रथम पॉइंट होउची हरप्पा सभ्यतार लोकमाने कपा ओ पशमर लुगा तैयारी करी पिंधुथिले। एहा मध्ये आमे पूर्व क्लास रे पिला माने पढिचे कपा ओ पशमरे तैयारी समाने लुगा पिंधुथिले। पुरुष माने लुंगी परी लुगा पिंधुथिले और स्त्री लोक माने घागरा परी लुगा पिंधिबाकू भल पाउथिले। नेक्स्ट पॉइंट होउची नारी और पुरुष उभय विभिन्न अलंकार यथा हार मुदी अंटा सूता बाजुबंध तापरे बड़ा कानफुल नाकफुल इत्यादि समाने पिंधुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होउची धनी बणिक और व्यवसायी माने सुना रूपा और हाड़ तैयारी अलंकार पिंधुथिले। गरीब श्रेणी लोक माने तंबा हाड़ पहड़ा और माटी निर्मित अलंकार समाने पिंधुथिले। पुरुष माने लंबा केश और दाढ़ी रखुथिले। तेबे पुरुष माने लंबा केश और दाढ़ी रखुथिले। स्त्री लोक माने हाथी दांत और सिंह तैयारी पानिया ओके हाथी दांत और सिंह तैयारी पानिया एवं मुंड कंटा व्यवहार समाने करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होउची हरप्पा सभ्यतार लोक माने माटी शिल्प और धातु शिल्प रे निपुण थिले बोली किपरि जणा पड़े। तेबे उत्तरर प्रथम पॉइंट होउची हरप्पा सभ्यतार लोक माने सुना रूपा तंबा टीण और दस्ता धातुर विभिन्न प्रकार पदार्थ तैयारी करुथिले। गृहर उपकरण यथा थाली पात्र तापरे गोगरा कुंड क्षुर छुंची दा खंडा तीर और बन्ना गुड़िक विभिन्न धातुर तैयारी करुथिले। केतेक कारीगर कंसार मूर्ति और अलंकार मान तैयारी करुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होउची हरप्पा सभ्यतार प्रधान शिल्प थिला माटी पात्र निर्माण। पिला माने मने रखिबो तेबे हरप्पा सभ्यतार प्रधान शिल्प कोन थिला माटी पात्र निर्माण। चक व्यवहार करी अनेक सुंदर सुंदर माटी पात्र समाने निर्माण करुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होउची माटी रे विभिन्न उपकरण यथा हांडी माठिया सुरेई थाली पियाला प्रभृति गढ़ी सेथिरे नाना प्रकारर चित्र आंकुथिले और सेगुड़ी को नाना रंगरे चित्रण करुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होउची पिल्हा मानकर खेलना चक लागिथिबा छोट छोट गाड़ी विभिन्न पशु और पक्षी मनीष हुइसिल आदि माटी रे तैयारी करी ताकू विभिन्न रंग देउथिले। तेबे एइथिरु आमे जानि पारुछे जे हरप्पा सभ्यतार लोक माने कोन ना माटी शिल्प और धातु शिल्प रे निपुण थिले बोली सेमाने विभिन्न प्रकारर जिनस सेमाने बनै पारुथिले माटी रे एवं धातु रे। ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन टी होउची हरप्पा सभ्यतार लोक माने केउ केउ देवदेवी को पूजा करुथिले। उत्तरर प्रथम पॉइंट होउची हरप्पा सभ्यतार कौनसी मंदिर देखिबाकू मिले नहीं। सेठारे पत्थर मूर्ति तंबा किंबा पड़ा माटी रे मोहर उपरे खदित होइथिबा विभिन्न मूर्ति देखिबाकू मिले। तेबे मोहर उपरे खदित होइथिबा विभिन्न मूर्ति आमे देखिबाकू पाइथाउ किंतु हरप्पा सभ्यतार सेमिति किछि मंदिर
ନଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁମାନ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠାରେ କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଅଧିକ ଦାୟୀ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ମତରେ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏହି ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ବା ଅବସାନ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନଗର ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଐତିହାସିକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତର ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ମହାମାରୀ ଓ ପ୍ଲେଗ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ାମାଟିରେ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର, ଦର୍ପଣ, ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।